Cette communauté, ce qu'on a voulu développer, c'est l'habitat à travers un village, une indépendance qui donne l'indépendance à chaque compagnon, qui permet cette indépendance, permet la stabilité de l'individu, la reconstruction de l'individu. 110 personnes. 110 personnes qui participent à l'activité de la communauté. On travaille, bien entendu, à toute cette activité de récupération, de reconditionnement de la marchandise. Il y a un maire, la symbolique c'est qu'il y a un maire, il y a des conseillers municipaux pour toute la gestion du village. Et on se rend compte que dans cette dynamique de responsabilisation, ça développe l'esprit de l'individu, ça permet la stabilité et la reconstruction de l'individu, où l'individu sait qu'il peut reconstruire son affectif. On a rencontré Caravan Théâtre de la manière suivante, c'est la communauté de Toulouse qui nous a contactés pour nous demander si on pouvait accueillir une troupe de théâtre de rue indien qui venait se produire en France et faire des tournées pour présenter l'action qu'ils menaient en Inde, du côté à Jaipur. Ils sont venus chez nous, ils se sont produits et à partir de là, ils étaient avec Caravan Théâtre bien sûr, on a demandé comment on pouvait poursuivre cette rencontre avec Caravan Théâtre. Seconde. Oui. On va boire un coup là. Oui, allez-y. Parce que le chai... C'était comme un beau pays. Ah, l'Inde. Les palaces, les palais, tout ça. La soie. Oh, l'or, l'encens, la myrrhe, la misère, tout ça. C'est excitant. Vous marquez les enfants. Oh, bah, on oui, les force à travailler. Oui. À Jaipur. Plus de 25 000 enfants de moins de 10 ans travaillent à tailler les pierres précieuses. Si c'est pas une honte, ça. Et c'est une bague de fiançailles. Oh, mais pensez-vous pas du tout. Ma petite Sophie, elle n'a que 15 ans, elle va encore au collège. Elle va être ravie de montrer ça à ses copines. Hein. Et vous avez payé ça cher, cette magnifique bague. Une bouchée de pain. Ah oui. Un ami est passé par là, il m'a dit, tu sais, je connais un truc, c'est super génial. Augusto Boal, il fait des trucs fantastiques. Tu vas voir, avec ça, on change le monde, etc. Mais j'ai dit, moi, je sais pas, j'ai pas fait de théâtre, moi, je sais pas le faire. J'ai essayé, je trouvais ça superbe. Puis donc, j'ai commencé en France, puis à l'étranger. Ça m'arrive souvent d'aller dans des quartiers ou d'aller dans des associations où, je sais pas, chez les alcooliques ou des gens qui ont des CDN, des gens qui ont des problèmes, et de monter avec eux, de créer du théâtre, c'est-à-dire de refaire la vie, de refaire un moment de vie, de le recréer, de le redonner, de le préciser, de le mettre à distance en faisant du théâtre. Et après, on demande aux gens qui passent par là ou que l'on invite de venir assister à cette représentation et d'apporter leurs solutions. Salut maman. Salut. Regarde la bague que je t'ai ramenée, regarde ça. Et tu m'as pas ramené une technique de massage là-bas? C'est tout ce que tu as toujours à me ramener, du matériel? Je te l'avais dit d'essayer de voir un peu. Tu sais très bien que ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est de regarder comment les gens vivent. Tu sais... On se dispute toujours pour ça. mais... Tu vas là-bas et qu'est-ce que tu me ramènes? Oh. Encore du matériel. C'est toujours ça, c'est toujours pareil avec toi. Maman, parlez de... J'en ai marre de ton truc. Oh, oui, mais enfin, après... Non, mais tu le sais, toi. Mais dis donc, t'étais bien contente quand on t'a acheté un scooter. Mais non, c'est pas vrai. Oui. Delhi, c'est plus proche de l'endroit où on arrive, où moi j'arrivais en Inde. Je suis allé à l'ambassade de France demander s'ils connaissaient des gens qui connaissaient eux-mêmes, des gens qui faisaient du théâtre de l'opprimé. On m'a indiqué une troupe de théâtre. Cette troupe de théâtre venait de jouer à Jaipur, justement, pour JKSMS. Ils m'ont dit, allez voir, c'est des gens superbes, il faudrait vraiment les aider, ils font un boulot énorme. Bon, j'ai pris mon train, je suis descendu, et j'ai vu Kamal, donc le secrétaire de JKSMS. Et on a parlé longtemps, je suis allé visiter le travail qu'ils faisaient, les bidonvilles, les écoles, le travail dans les rues, avec les femmes, avec les enfants, le théâtre en campagne, etc. Tout ça, toutes leurs actions. Je dis voilà, bon, moi, t'as un rêve, je lui demande comme ça, parce que je fais souvent ça. Elle me dit oui, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants dans les rues de Jaipur, qu'il n'y ait pas de famille qui soit abandonnée. Il y en a 25 000 à Jaipur. Enfin. Et écoute, moi, c'est un rêve que j'aime bien, ça.
working with an NGO. The name of that NGO is JKSMS, Jan Kala Sahityaman Sanstha, Jaipur. Through this NGO, we are working with the population who is migrated from countryside to city, and they are living in the slums and on the streets. We are working with the children and women. We are providing them the education, the nutrition, the healthcare services, the vocational training to the women and young children, and we are also providing them the shelter for the homeless children, and we are also working for the empowerment on women and social mobilization through the theatre. In Jaipur, about more than 60% people are the poor. Thus, they are living in slums outside the city and some places also inside the city, but they are very few. Et en fait, ils ont fait du lobbying avec la communauté pour essayer d'avoir de l'eau, quoi. Mais l'eau, ils l'ont en permanence? The water is continuous. They have continued the water, or sometimes it's Only the water came only 1 hour in this area. only 1 hour in a day. 29 des 450 bidonvilles de Jaipur bénéficient d'une école comme celle-ci. Si l'on ajoute les 37 écoles du soir où des enseignants sont salariés par JKSMS, c'est au total 5000 élèves qui reçoivent quotidiennement les bases de l'éducation primaire. Si le travail effectué dans les bidonvilles est saisissant, la multiplicité des domaines d'intervention de JKSMS justifiait la visite d'un centre d'hébergement pour les enfants des rues situé en bordure de la ville. Yes, sure. This place is a very beautiful place, very wonderful place, because a lot of children are living here, and it is called Apna Ghar. Apna Ghar is a place for the children who is not having any shelter, not having any caretaker in their life, and this JKSMS is taking care of all these children. And now the children will give their own name and the city which they belong, and then you can also give your introduction. Suman. His name is Sheikh. Sheikh. But he did not know where to come from here. Oh, il ne sait pas d'où il vient. Since how long you are here? Yeah, 2 years. Il est là depuis 2 ans. 2 years. Ok. His name is Ajay. When he come here, he did not speak Hindi. And he also know from where he come here. And when I meet with Mr. Jean-Pierre Besnard from Karman Theatre Association 1996, the first time I listened about the theatre of the operas. And this kind of theatre is the advanced form of the street theatre,
and there is a two-way communication. And when we did theatre before the traditional stage theatre, we always feel some lacuna. There was also some gap between the audience and the artist. We perform, we create problem, and we give the ready-made solution to the people. But sometimes they understand, but the most of the time they don't understand. Ce soir-là, dans un bidonville de la banlieue de Jaipur, la troupe indienne Carvan joue un spectacle de théâtre forum sur la dot et les mariages arrangés. Pratique officiellement interdite, mais qui conduit parfois un mari et sa famille à se débarrasser d'une femme pas assez à leur goût, prétextant un accident dû au réchaud à kérosène qui l'aurait brûlée vive. Problème majeur, c'est la condition des femmes. Les femmes sont mariées très très jeunes dans les bidonvilles. Elles sont mariées à 12 ans, 11-12 ans, et elles ont des grossesses dès qu'elles sont pubères, et souvent une grossesse par an. Il n'y a aucune hygiène, donc 80% des accouchements se font dans le bidonville, ce qui fait qu'il y a une mortalité de la mère à l'accouchement de 20% à peu près. Enfin, c'est des chiffres à la louche, mais bon, ça donne quand même un ordre de grandeur, et une mortalité infantile de 30 à 40%. Ce qui fait qu'une femme qui a 6 enfants en a fait 10, quoi. Le problème de la population et de la surpopulation et de la condition de la femme, c'est à mon avis un élément clé pour pouvoir essayer de changer un petit peu, enfin, d'accompagner le changement en tout cas. We want to join the movement against the globalization, and in WSF there is 1,000 of people who are coming from all over the world for the protesting the bad impact of the globalization, and we want to join them, and we want to become a part of the movement against globalization. So we are going there with the Carvan Theatre and with some or more friends like MIS Pro and from Burkina Faso. सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्ते कहना चाहूँगा। नमस्ते बिट्टू की तरफ से जनकला साहित्य मंच संस्था, और हम लोग इस वक्त गुजरात में हैं। Alors voilà, donc actuellement nous sommes dans le bus qui va de Jaipur à Bombay et nous nous dirigeons vers le forum social mondial. हम लोग यहाँ पर 4 महाद्वीप के लोग हैं, एक तो इंडिया, एक अफ्रीका, एक यूरोप और एक ऑस्ट्रेलिया, और हम लोग मुंबई जा रहे हैं वहाँ पर वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए एक साथ परफॉर्म करने के लिए, और एक नए विश्व की तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं अपना।
« 38 heures plus tard, racketté par la police, le dos meurtri, les genoux ankylosés mais plus que jamais motivés, nous voilà à Mumbai, où bidonville et gratte-ciel, multinationales, misère et mafia cohabitent tant bien que mal. This is a message for Wardmore House. Please meet Jayan in the main entrance. Message for Wardmore House. Please meet Jayan in the main entrance. Crowning we start later on, and this was also a nice gift from the Carmen Theatre and John Pierre, and they also teach us how we can use the crowning with the Forum Theatre to attract more and more masses and for the intervention. With the clown we can also we receive the help on taboo subject with the clown. And the clown never create a problem for us. That help us to interact with the population. Yeah. Oh yeah, yes, we think it's nice. Yeah. What is it, X? 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 What is it? X? Do you know X? No? No problem, no problem. You don't know X? No problem. You don't know. Okay, I am going to. You don't know X? Akela. I'm Listen. Boy. हमारी इनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है डब्ल्यू में दिखाने की क्या दिक्कत है बोलिए एक्चुअली डब्ल्यू दिखाने के पीछे डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए एंड वो एक तरह से सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से HIV पॉजिटिव एड्स से बच सकते हैं। इन होल कंट्रीज इन होल वर्ल्ड हर जगह इस तरह की प्रॉब्लम है और हर जगह ऐसी बातें इन इंडिया सिर्फ इंडिया में यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है इंडिया नो दिखाने की जरूरत नहीं है नो इन इंडिया इस तरह में एड्स है एक मिनट नो व्हाट नो यहाँ दिखाने की नहीं कोई जरूरत है ये सब याद दिखाओ बोलो भारत में सेक्सुअल एजुकेशन देना चाहिए वो प्री सिक्योरिटी है। हमारा पुराना हिस्टोरिकल में बोलता है टेंपल का ऊपर वो फिगर्स है ना वो स्टैचूज वो सभी सेक्सुअल एजुकेशन है। नया शादी हुआ ना वो बच्चों के लिए टेंपल को भेज दे कहीं को वो सेक्सुअल एजुकेशन लेने के लिए। अब आज तो सेक्सुअल एजुकेशन देने का हम शर्म आते वो तो सभी हमारा घर में हम सभी लोग करते हो
इंडिया में एड्स है, लेकिन शहरी इलाके से ग्रामीण इलाके में फैल रही है। हाँ, सिटी से विलेज में ज्यादा फैल गई है। हाँ, विलेज में ज्यादा फैलती है और मौत ज्यादा होता है, मौत का शिकार ज्यादा होते हैं। एड्स के लिए अवेयरनेस नहीं है भारत में, दिखाया जाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एड्स के बारे में जागरूक जगह को लेकर नहीं कोई मतलब नहीं है इस तरह दिखाने का। आप ये बताओ, यहाँ पे छोटे छोटे वो आते हैं ना, बच्चे भी आते हैं ना, चिल्ड्रन, और नहीं उन पर अवेयरनेस। आप ये बताओ कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? कुछ नहीं है। और ये एक दिखा रहे हैं, ये लोग शूट करें, इंडिया की तरफ से तो आया है। An Indian condom, you know, you have in India condom. You have. Thank you. Okay. On peut les changer, on va les changer. Quatre castes tiennent en ordre les relations sociales en Inde et un cinquième niveau, les Dalits ou intouchables, sont hors caste et nettoient le caniveau. Cette forme d'apartheid à l'indienne concerne 170 millions de personnes, 3 fois la France. En 2001, le rapport des Nations Unies sur le développement classait l'Inde entre le Botswana et la Mongolie à la 115e place. En 2003, l'Inde a reculé à la 127e place. L'ambitieuse déclaration du millénaire signée par les chefs d'État du monde entier prévoit qu'en 2015, la pauvreté, la faim et la mortalité infantile seront divisées par 2. A l'inverse, l'accès à l'eau potable et à la scolarité seront multipliés par 2. An European model of development was developed with the big industries, big farms, and that create a new class in the Indian society. But the most of the population, they are not benefited of this kind of model, development model. Development model should be based on the needs of population of India. नहीं चाहता तो ज्यादा आपके साथ डायलॉग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मेरा भाषण अभी खत्म करूंगा, उस वक्त यही बोलूंगा कि मैं निराश नहीं हूं। एक ऐसा अल्टरनेट मीडिया, एक ऐसा वैकल्पिक मीडिया इस देश में बन रहा है। हमने वो देखा है पिछले 15 साल में, हमने इसी वैकल्पिक मीडिया के आधार पर मुंबई में काम किया। C'est génial, tu vois. Ça pouvait. Mais oui. On l'a eu au téléphone quand il était en prison. On était à la communauté. Et en même temps, pour la première fois, c'est un forum qui se fait plus dans la rue que dans les salles. Donc c'est un vrai forum populaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pas un forum d'intellectuels, c'est un forum de gens qui luttent sur le terrain. La troupe, une fois rassemblée, est enfin prête à se plonger dans la marée humaine du Forum social mondial. L'homme riche s'installe, le politicien sait se faire acclamer, le mafieux viendra négocier sa place.
Oh! No paisa! No money! Après avoir rejeté les paysans et les artistes, les hommes de pouvoir donnent aux enfants la chance de travailler. Pour les touristes. Good work! Ah! हाँ, आप इधर आइए, इनके लिए जोर से ताली बजाइए एक बार। इधर आइए भाई साहब। How you can help these people? Not financial, any other supports? You know, I have not so much time because I'm busy. I have a work. I have my son, my husband. I don't know. What can I do? I'm a simple citizen. आप जोर से ताली बजाइए इनके लिए। आप बदलो इसको, जैसा बदलना चाहे बदल सकते हो आप। आइए आइए आप आइए आइए, जोर से ताली बजाइए। ऐसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। There is only one. Get up. Please get up. All of you, please hold your hands like this. Yes. One nation, one world, new world. So all of you, hold this hand. Yes, hold this hand. And you have to do like this. See, whatever things comes, you should not break our unity. That's why I'm having just want to play a small play. Here, I will come this way. Just a minute. You come. You come. Come this. Don't. Now, at this hour, actor and spectator, we want to do something together. Possible or not? What is possible? क्या हो सकता है? Women start to play. Do you want to make a play together on this stage? Yeah. You say hello. Okay. इस मंच पर आप नया विश्व बनाना चाहते हैं? Hello. Hello. हम कलाकार लोग आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग? Every people is actor, you know. आप सभी लोग कलाकार You हैं। are an actor also, or you like? Yes or not? आप अपने जीवन के कलाकार हैं कि नहीं है? आइए। Hello again. Hello. आइए आइए, कौन आना चाहेगा और नए विश्व में आना कौन चाहेगा? तीन लोग Want to play a game? इस समस्या को दूर करने के लिए आप एक साथ होना चाहेंगे कि नहीं? कौन आइए? We are all one. Yes. We are all one. This is our new world. और कितने लोग आना चाहेंगे? और कितने लोग आना चाहेंगे? आइए. Come on and on. Yes. Come on and on. धन्यवाद धन्यवाद। एक बार
ताली बजा दीजिए। ओके, बहुत धन्यवाद। Thank you. Very good, excellent. And you also. Hey. Thank you, man. Best wishes for thank you. You can make the same in your community also, you know? Yeah. I'm a teacher. I will do the same type of game in my school. Take technique in your pocket now, and you can start with your group, you know? Yeah. Yes, and after you found me the solution. Yes, we found me the good solution. T'as vu à la fin, tout le monde est venu sur la scène là pour se dire bonjour, se rencontrer. C'est la magie du théâtre qui fait ça. Et là on s'est touché, on s'est parlé, presque pris dans les bras. C'est un pas, surtout qu'en Inde, c'est difficile de se rencontrer, hommes et femmes aussi, tu vois. Dignity! We want dignity! अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को पहले भी यहाँ कहा गया है कि हम अमेरिका के लोगों के खिलाफ नहीं। Et je dirais, c'est ça moi qui m'apporte comme richesse cette rencontre, c'est que ça me donne envie d'aller encore plus loin, d'être encore plus motivé pour vivre ce combat. Et je crois que ça c'est intéressant, quand on peut rencontrer tous ces mouvements, tous ces syndicats, toutes ces associations, tous ces paysans, tous ces travailleurs, cette confédération paysanne, comme disait Catherine, la rencontre avec José Bové, qui dénote qu'on est tous dans le même combat. Et ça, pour moi, c'est une force. Ce même combat doit nous donner une force pour aller encore plus loin, pour la dignité de l'homme. Donc c'est vraiment quelque part de faire découvrir aux acteurs sociaux qui étaient rassemblés là, pour beaucoup, des nouveaux outils pour exprimer, pour travailler avec les publics dont ils s'occupent. C'est vraiment ça, on va dire, la première motivation de ce qu'on a fait. On l'a bien senti dans le théâtre Image qui regroupait Africains, Indiens, Français. Et même une jeune fille d'Hong Kong et une autre d'Allemagne, c'est que la participation très très forte du public a montré que bon, il y avait quelque chose de pertinent dans ce truc-là, c'est-à-dire ok, on veut changer le monde, on a des grandes idées tous, on peut le refaire tous les jours au café en discutant, mais simplement par quoi on commence et qu'est-ce qu'on fait pour que ça commence à changer? Quel est le premier geste? Il faut vraiment avancer, il faut trouver des idées pour avancer, surtout nous les paysans, ensemble. Et moi, je vois JKS, MS, ce qu'il fait dans les villages, c'est à peu près ce qu'il fait à Idemer dans les villages. Et moi, je trouve ça très bien, très fort. Et moi, je souhaite vraiment un long partenariat avec cette association qui travaille un peu comme nous. So, in the change of this slogan, we have a dream and now we will build. This is clarify our commitment to work together for a new world, new society, no discrimination of caste, class, and disparity, any kind of disparity, and only for humanity. कल्पना करो नवीन कल्पना करो निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो।